तो tani yang pelendang. Lenda. Tani yang pidai. Itu. Kumruk sudung takamu morokka silo nalum ekta bostung ko unboxing na langkan nalum. Mane unboxing tak bo already hampir aku nalum langkan pun video banaya ho. Hey. Tani yang pelendang tuh. Ya don't mind okay. Soli jabo. Itu ulta pulta koribo lage এতিয়া. Wireless microphone. Ulaise. Now we are going to dump and also unboxing. Wireless. Etu color te logabo. Yate logabo. Aru ki dise o. Ekbar unboxing korise aru moi hikilang nalage aru. Pastor bi etia eku nai langta kori ahile bi eku nai. Etia etu logabo. Nalum video ilangkan bi baru kiman duro loise. Itu modab ukai aja ajok kapolai. Jikinok mobile lo kip kalak polai. Itu yan logabo lagi bo. Sao sasena nai. On kuri lom sai. Kulai sena nai. Oh on kabo se dorda. Kumrik sudung takama modokka supak seng olu wireless sem testing kala kae okolop tabek pui aji. Modokka supang olu jikinok olop gka popa. Adilop tabek aji kapopa. So ajak toluk tok kamera adam. Adiko tatpe asi nuguma midu. Oman testing korisu okasam wireless mic sem. Adiko tatpa asi kinmang. Lam kola train asin dugla kita. Tani yang pelendang tau. Tani yang pelen mulai aye baru. So gola pa tripola pa video okasam gunam sem baru. Jikino kapolang ko ngodo ako tatpa mamon deko ako nun dula agar kamay tu. Jikino ngol try kori sam. Ako mde voice dal ennun lenman jikino kapolang ko tatpolang ko. Orokka ngoluka finally se lamta ngoluka pokakoron hoy gol pokikoron hoy gol se lamta sok bikoy ngo jua gune 2023 sondong May April May ma dong video ko banai ka je lamta sok bikoy lamta se aidan ma ngoluka student sakudine ngoluka gor pra mori kem ekpatro hongjugi eta rasta se lamta se akku aidan ma pildunga odok lega pango video ko banai ka video dom banai nam 3 din 4 din pisot doke asolote se lamta sem banai pamna অসম সরকারে আসলতে বলু আরম্ভ করিলে আমপিলা বহুত বহুত অসম গভর্নমেন্ট দিন জনাইছো পদক্কা সুপাক দেখ টানিয়ে লুলডুং সে লামতাছে 14 দিন কি দুঙো বা 12 দিন 13 দিন কি দুঙো সে লামতাছে সম্প কুরে নাম দুম না কুরসাঙ্গাম দুম না দেখ টানিয়ে রকা লুলডুং রকা আদ্দিগা আইমা আদম মলু কিনমা কিন্তু এক্সপার্ট কিদা কিন্না কিদা আজো কাঙ্গেলা কমেন্ট বিলাং বা লুয়ের বিলাং কা বিলাং পদক্কা ফাইনালি মলুকা লামতা পকিকরণ হই গল অটক লাগা আপনি ওলুক অসম গভর্নমেন্ট ওলুক অসম সরকার বহুত বহুত ধন্যবাদ ওরকম ওলুক স্থানীয় বিধায়ক রনুজ পেগু স্যার মহিন বহুত বহুত ধন্যবাদ লামতাসম বনাই মেদাম লাগা আপে থ্যাংক ইউ সো মাচ